Okay, maayong good morning. Okay, good morning Hurot. Good morning tanan. Ang tanaw na sad mo sa tuang 90 seconds video. 1 minute ra gyud ni kapin. Sa tiwasan yung tanaw kay basig di na ni mag-slide ato ang bagdo class to karon abay na sad mo ha. So kining bagdo class to na to ay ginmo pangluod kay night time gyud masipyat normal no di man gyud ta perpekto kay sugal man niya to guys last to man niya to pero dugol gyud ta kay kasagaran di pud ta kabiyaan og layo ani og mudaog gyud pud ta og bagdog ani no so mo nang kung mahilig ka glass to sa 3D kuhaon gikan is 2 PM 5 PM ug 9 PM pokosin ni Oldros man ni okay so kining bagdog class to na to upat man ang bakante desk box una pwede mamit sa karon ang 15 okay ikaduha natay 92 unya ikatulog ikaupat na ato nang kumpletohon karon no target rumble. So ay sad kalimot basig 15 ra imong tayaan di sa di mo tuyokon og 51 tuyo ka sad sayang kayo no. Nya kung bago ka i-follow ning channel subscribe dire kay kada adlaw gyud ko mo update dire inyo ha no. So bahalag sa buntag ta mo update dire importante nga naagyud moy pwedeng bagdokan kung mobagdok mo. Okay? So natay 0392 15 og 47. So bagdoki na ipagduha-duha ana. Salamat kaayo, maayong buntag sa tanang atangi atong 3D Lotto Guides Will Coil Lotto Vlog. God bless og bye-bye.